मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास हुआ है नेशनल असम्बली और सेनेट की तरफ से दिफाए नामूसे सहाबा व अहले बैत। इस बिल के अंदर ये तय किया गया है कि जो बंदा भी असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतहार में से किसी की बेअदबी और गुस्ताखी करे उसको 10 साल की सज़ा होगी जेल की, और उसका जो गिरफ़्तारी है वो नाकाबिल ज़मानत होगी, यानी उसको ज़मानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये कानून पास होने से पाकिस्तान के अंदर एक अमन की फ़िज़ा कायम होगी, क्योंकि जो लोग गुस्ताखियाँ करके सहाबाए किराम की, जनाब सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बेअदबियाँ करके पाकिस्तान के माहौल के अंदर फितना व फ़साद पैदा करते हैं, उनकी ज़बानें बंद होंगी और सुकून पैदा होगा। तो वो लोग जो इन मुक़द्दस हस्तियों पर शुरू से ज़बान दराज़ियाँ करते आ रहे हैं, उनको इस बिल पर बहुत एतराज़ हुआ है। और उनमें से एक शिया आलिम है अमीन शहीदी, उसका मैंने क्लिप सुना तो मैंने चाहा कि उस पर मैं ज़रूर बात करूं। वो कह रहा है कि आप ज़रा उसका क्लिप भी सुन लें और फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अगर ये चीजें कोई बंदा निकाल के किसी को दिखा दे या किसी तकरीर में बता दे, हदीस में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है, मुअर्रिख ने ये लिखा है, मुहद्दिस ने ये बात लिखी है और फलानी किताब में लिखी है, तो अब इस कानून की रोशनी में बजाय इसके कि आप कहें कि भाई ये एक इल्मी इख्तिलाफ है, आप बोलने वाले को कटहरे में खड़ा कर दें और उसके खिलाफ कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा कटवाएंगे। उसका तो जुर्म नहीं है, जाके फिर इमाम बुखारी को कब्र से निकालें और उनके खिलाफ फतवा दें। लेकिन इमाम बुखारी पाकिस्तान के नहीं थे ना, पाकिस्तान की सरहद पे ये कानून का इसका इत्लाक होता है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इमाम बुखारी की किताब तो पाकिस्तान में छप रही है, तो छापने वाले जो तौहीन पर मबनी किताब होगी उसको छापने वाला भी तौहीन का मुर्तकिब है या नहीं? तो फिर सारे पाकिस्तान से बुखारियों को उठाएं और जलाएं, मुस्लिम को उठाएं और जलाएं, क्योंकि जितनी तौहीन अल्लाह की, रसूलुल्लाह की, उम्महातुल मोमिनीन की, साबिका अनबिया की, सहाबा की, अहलुल बैत की, बुखारी में, मुस्लिम में मौजूद है, दुनिया की किसी किताब में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं जी, जरा पढ़ के देख लें आप। तो मुझे अगर ऐसा है तो मुझे कोई टाइम दें, कोई और प्रोग्राम रखें, मैं एक एक करके, वो हजारों हैं, ये दर्जनों में नहीं है। यानी वो दानिस्ता तौहीन की गई, आप कह रहे हैं कि अरे भाई, अगर ये कहा जाए कि ये हदीस है, मैं मिसाल देता हूं, अगर ये कहा जाए ये हदीस है कि हजरत मूसा नहा रहे थे, शैतान आया, उनके कपड़े लेके भाग गया, हजरत मूसा मादरजात बरहना नौजुबिल्लाह उसके पीछे भागते रहे, शैतान सारे शहर में घूमता रहा और लोग हजरत मूसा को इस शक्ल में देखते रहे, तो ये हजरत मूसा की तारीफ है, तनकीस है, तौहीन है, क्या है? काबिल बर्दाश्त ही नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि बुखारी की हदीस है कि नबी करीम अपनी जोजा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा के साथ, अब ये बातें मैं कैसे, मतलब मैं सुनना ही नहीं चाह रहा, मैं दिल्ली मेरा बजबूज रहा है इसको। फिर बुखारी को मैं इसीलिए कह रहा हूं पाबंदी लगा दें, क्योंकि बुखारी में ये हदीस है ना कि आप और हजरत आयशा चादर के नीचे थे, हजरत अबू बकर दाखिल हुए, अपनी जगह से हिले नहीं। ये सारी चीजें आप कह रहे हैं कि ये मौजूद है, ये तौहीन है या नहीं? ये तौहीन है या नहीं? रसूलुल्लाह की भी तौहीन है, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा की भी तौहीन है कि उनके बंद हुजरे में कभी हजरत अबू बकर दाखिल होते हैं, कभी हजरत उमर दाखिल होते हैं, कभी हजरत उस्मान दाखिल होते हैं, जबकि वो नामहरम है। एक मौलवी साहब अपनी बीवी के लिए कभी भी इस तरह की कोई बात एक लम्हे के लिए कबूल करने को तैयार नहीं होते, कोई भी शान में कैसे तैयार हो जाते हैं? कोई भी गैरत आदमी अगर ऐसा है तो फिर उन किताबों को आग लगानी पड़ेगी। कह रहा है कि जी अगर इस बिल को अगर इस बिल पे अमल करना है तो पहले बुखारी को बैन करना पड़ेगा, बुखारी पर फिर बैन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बुखारी के अंदर ना सिर्फ ये कि सहाबा अहले बैत की गुस्ताखियाँ बल्कि अम्बिया की गुस्ताखियाँ हैं। और फिर उसने हवाला दिया कि बुखारी के अंदर एक हदीस है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे थे और कपड़े उतार कर उन्होंने कपड़े उतारे थे तो फरिश्ता कपड़े उठा कर ले गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पीछे भागे, आगे बनी इसराइल आ गए तो वो लोगों के दरमियान में भागते फिर रहे थे इस तरीके से नंगे। तो देखो मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन और बेअदबी की गई है, तो पहले इस किताब पर बैन लगाओ और उसके बाद ये फिर इस बिल को लेकर आओ, वरना हम इसको नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि इस पर बात होनी चाहिए। बुखारी शरीफ पर तो आप बाद में बात करेंगे ना, ये मेरे हाथ में तफसीर कुम्मी है, ये तफसीर कुम्मी बहुत बड़ा अल्लामा है शियों का, जो कि साहिब उसूल काफ़ी याकूब कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी का भी ये उस्ताद है।
جی علی بن ابراہیم قمی، شیخ قمی، اس کی یہ تفسیر قرآن ہے. تو یہ اس آیہ مبارکہ کے نیچے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کے آخر میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے بری قرار دیا جو وہ موسیٰ علیہ السلام پر لگا رہے تھے. وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے. اسی آیت کے نیچے بخاری شریف کے اندر بھی وہ حدیث آئی ہے، اور اسی آیت کے نیچے شیخ قمی بھی اس حدیث کو لے کر آیا ہے. وہ کہتا ہے کہ عن ابی عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان بنی اسرائیل کانوا یقولون لیس لموسیٰ ما للرجال، بنی اسرائیل کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ مردوں میں ہوتی ہے، یعنی وہ ان کے اندر عضو تناسل نہیں ہے. وَكَانَ مُوسَىٰ إِذَا أَرَادَ الْاغْتِسَالَ ذَهَبَ إِلَىٰ مَوْضِعٍ، وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی غسل کرنے کے لیے جاتے تو ایسی جگہ پر جاتے کہ لا يَرَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، کہ کوئی ان کو دیکھے نہیں. اور بخاری شریف کے اندر بھی یہی الفاظ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کان حییًا ستیرًا، موسیٰ علیہ السلام حیا والے تھے، چھپ کر رہنے والے تھے. اور وَكَانَ بنو اسرائیل يَغْتَسِلُونَ يَرَىٰ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور بنی اسرائیل ایسے تھے کہ وہ غسل کرتے تھے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی ایسا عیب ہے. کہنے لگے وَكَانَ يَوْمًا يَغْتَسِلُ، یہ حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک دن غسل فرما رہے تھے علی شط نہر، نہر کے کنارے پر. وَذَهَبَ وَقَدْ وَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَىٰ صَخْرَةٍ، آپ نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے ہوئے تھے، بالکل وہی جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں وہ سارے ادھر ہیں. فَأَمَرَ اللَّهُ الصَّخْرَةَ، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا تو وہ وہاں سے بھاگ پڑا. فَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ حَتَّى نَظَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَيْهِ، حتیٰ کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالُوا، تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم جو کہہ رہے تھے جھوٹ بول رہے تھے اور آپ کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا. جی یہ تفسیر قمی ہے میرے ہاتھ میں، اور اس کا صفحہ نمبر 535 ہے، 535 ہے، 535 ہے. تو میں کہتا ہوں کہ تم نے بخاری شریف پر سوال اٹھا دیا، کبھی تم نے اپنی کتابیں بھی پڑھی ہیں کہ خود تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا امام جعفر صادق نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کی ہے؟ جی اگر نہیں کی ہے تو پھر بخاری کے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ اور اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ بنو اسرائیل نے ایک الزام لگایا، ایک ایسی ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک بات رکھی کہ جو ان کے لیے بہت بڑا عیب تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ عیب دور کیا جائے، تو ماحول ایسا پیدا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے پکڑنے کے لیے بھاگے. آگے بنی اسرائیل آ گئے اور ان کی نظر پڑ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کسی بھی وجہ سے وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے اس طرح سے نکالا تاکہ ان کے اوپر سے الزام دور کیا جائے. جی تو بخاری پر اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی بھی صفائی کر لیا کرو، ذرا اپنی چارپائی کے نیچے بھی لاٹھی پھیر کے دیکھ لیا کرو، اس کے بعد بات کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اور جو بل ہے وہ زبردست بل ہے، وہ رہے گا، تم جتنا مرضی زور لگا لو اس بل کو جو ہے نا تم نہیں کینسل کروا سکتے. جی آرام سے اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.